ये कार्यक्रम को आगो को नबारे आम समस्तंकर प्रिय और सम्मानर सोनलता बड़ापा स्वप्नापा शुभश्रीपा समस्ते आज योगदान करिसेंती व्यवस्था दृष्टि एवं अन्य जो माने अंशग्रहण करुछंती आंतरिकतार सहित समस्त को से आंतरिकता ही प्रतिदान रूपे मिलू। आमे गत क्लास रे यही अध्याय 11 डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द प्रॉब्लम सत्तार परमानंद एवं तार समस्या ताको नहीं जो आलोचना करिथिले अपा तार एक सुंदर सारांश आपण मानक आगे रखिले किंतु गोटे धाड़ी को गत सप्ताह मु आज पर्यंत भूली पारि नहीं ताहला all illimitableness, all infinity, all absoluteness is pure delight. आमे आनंदर व्याख्या करुछु। आनंद कौन जानिबा को चाहूछु। आनंद केउठी अछि खोजिबा को चाहूछु। गोटे छोट पिला जने संत को पचारिला जे आम जगतर सबु मनीष माने दे नीड एंजॉयमेंट। ये एंजॉयमेंट टा कौन? संत कहले जोटी जॉय अच्छी से जॉय सहित जिते आम एंजॉय हो मिसु सेटा एंजॉय हुए। तो जॉय टा कौन जोटा को आम डिलाइट स्तर को नहीं जाई पारुछे से गोटे भल उदाहरण देले। जने पहाड़र तल को आसिला एवं से पहाड़ रु तल को आसिया भितरे ताको बहुत भोक होतला शोष होतला आउ ताको जदि खूब सुंदर गोटे शरबत ग्लास दिया जिवो से केते खुशी हो। जदि द्वितीय ग्लास दिया जिवो जदि तार तृषा मेंटी जाइथिवो ताले से तथापि पी दे पारे। तृतीय ग्लास बेलू तार ये जॉय डिमिनिश हम माने आनंदटा कमिबो। चतुर्थ ग्लास जेतेबेले ताको दिया जिवो से आ पी परिबोनी। पंचम ग्लास देले से बांती करि पके। ताले जदि शरबत पीवाटा सुख थिला जय थिला ताले सेटा बढ़िवा संगे संगे सुख गुड़िक तो बढ़ी जाइथांता जयटा बढ़ी जाइथांता किंतु जय कहीं बढ़लानी। ताले ये वस्तु गुड़िक भितर थिवा सुख गुड़िक सुख नुहे। आपण माने लक्ष्य करथिबे आपण को गोटे निर्दिष्ट प्रकार तरकारी भल लगे। मन करंतु का को पनीर भल लागुचे का को दही तरकारी भल लागुचे से तार खाइला हेले जदि दिन को 3 बेला ताको से 15 दिन खाए तापर से व्यस्त हो जाओ नहीं नहीं बाबू मु एटा खाइबि न आई एम टू मच स्ट्रेस्ड। अर्थात आमे जहा को सुख आनंद बोली बुझीचु सेटा हुए तो आनंदर परिभाषा नुहे। जदि आमे आनंद बोली किसी जिनिस जानिछु सेटा जदि बढ़ी जीवो ताले तो आमे आनंदित हो जावा कथा किंतु होनु। मन करंतु जदि मिनिमम कॉन्सेप्ट निया जो खाइबाटा को पेलेट गोटे आनंद आम समस्ते खाइया पई भल पाओ स्वादटा समस्त को भल लगे। गीत भी आमको भल लगे आम शुणिया को गीत भल पाओ। एबे शुभश्री गीत गाउथिले जदि से 20टा गीत गाइबे तो आम 15टा गीत बेलू रिजाइन कर आरंभ करिबा ताले गीतटा तो आनंद थिला तो पुणी आमर कौन असुविधा है। आनंद तो परिवर्तित हवा कथा जमी आम टंका पैसा गुड़ा बढ़ी जाऊँ
100 टंका नोट पर आउ गोटे 100 टंका नोट आसला आउ गोटे 100 टंका नोट आसला तो आम खुशी हो कथा किंतु आमको भल भाव बुझा पड़ो व्हाट इज डिलाइट ये परमानंद कौन प्रभु जो कथाटी कही सारी सी है इज प्योर डिलाइट कोटा प्योर डिलाइट इलिमिटेबलनेस अर्थात जार सीमा नहीं अपरिसीमता आउ ऑल इन्फिनिटी सकल अनंत अर्थात अंतहीनता जो अंत नहीं आउ एब्सोल्यूटनेस परमता यही गुड़िक हूँ आनंद परमानंद किंतु आमे एज ए ह्यूमन बीइंग आम पाखरे जो मन रही आम पाखरे जो प्राण रही आम जगह देह रही सेटा इलिमिटेबलनेस को प्राप्त करवाटा एक जटिल व्यापार यही आनंद को अनुभव करने संभव हो नहीं परम आम पाखक आसी पारु नहीं तार कारण आमे समस्ते गोटे रिलेटिव कॉन्शियसनेस रे रोचे आपेक्षिक बा सापेक्षिक चेतना रे even our relative humanity has this experience that all dissatisfaction means a limit an obstacle ताले जेते बेले सीमा आसे जेते बेले बाधा आसे सेते बेले आमे असुखी हो निरानंद भोग करू अतृप्ति भोग करू असुख भोग करू मने करंतु आपण जो पिला थिले बापा को कहते बापा आज गोटे नुआ सार्ट आनिबा ले बापा कहते एबे नहीं परे लोक पिलाटा दुखी होतला आपण जाके मां को खाया को मागिले मां कहले ना एबे आ घंटे पर देबी चॉकलेट मागिले से देले नहीं आमे दुखी होतले सेही दुखटा एबे भी आम भितरे कंटिन्यू होची आमे जहा चाहूचु ता करी न पारिले जदि हमको बाधा मिलुची ताले आमे ताकू ही निरानंद बोली कहूचु ताले इवन हम एटा जानी पारुची हमर जो ए रिलेटिव ह्यूमैनिटी हमर जो ए अपेक्षिक मानवता रही से मध्य तार अनुभूति गुड़ी करे ए सीमा आउ ए बाधा गुड़िक जानी एवं सेही आधार रे से अतृप्तिर अनुभव भीतर को जाए आमे जहा चाहूचु ताहा न पाइले आमे सेईटा को लिमिट बोली मने करू आउ सेईटा को मध्य ऑब्स्टैकल बोली मने करू आउ मने करंतु आपणकर कई जने प्रिय परिजन रहउचंती अमेरिका रे आपण एबे मन होची मोटी अमेरिका चली जानती किंतु आपण को वीसा नहीं वीसा थिले पैसा नहीं पैसा थिले समय नहीं समय थिले एठी काम रही कारण आमे तो परम ईश्वर नहंती जे आमे सब जगह रे काम कर दे परिबा गोटे जगह रे रहिले आ गोटे जगह जाई परिबा हमर देश कालर सीमा रही सीमाटी कौन ताको बुझिया को पड़े प्रथम है जे आमर देशगत सीमा जे आमे गोटे स्थान रे रहिले अन्य स्थान रे रही परिबा नहीं जदि आपण राउरकेला रे अछंती ताले कटक रे रही परिबे नहीं आपण जदि छेंड रे अछंती ताले बासंती रे रही परिबे नहीं जदि आपण क्वार्टर नंबर 25 रे अछंती ताले क्वार्टर नंबर 28 रे रही परिबे नहीं
ये है गोटे सीमा। आउ अन्य सीमाटी है कालगत सीमा। कालगत सीमार आम जदि गोटे टेम्पोराल इग्नोरेंस आम जहाँ कहूँ यदि गोटे निर्दिष्ट काल भितर आम अनुभूति भितर रोचु अन्य एक सही समान काल रे बा आम एटर्निटी मध्य को प्रवेश करि पारु नाही। तेणु जेते पर्यंत एटर्निटी रो नॉलेज आम पाखरे हो नाही सेते पर्यंत इन्फिनिटी को मध्य आम अनुभव करि पारबा नाही। जो अंतर कथा कह जाउछ तेबे वर्तमान ये कथाटी सत्य जदि आम कह आनंद कौन आम दिव्य जीवन ग्रंथ पढ़िया पर कहीदे पार आनंद है इलिमिटेबलनेस इन्फिनिटी आउ एब्सोल्यूटनेस। दुख कौन दुख है लिमिट एंड ऑब्स्टेकल। satisfaction comes by realization of something withheld. Satisfaction comes by realization of something withheld, by the surpassing of the limit, the overcoming of the obstacle. आमे केते बेले तृप्त हो केते बेले संतोष लाभ करू ना जेते बेले आमे एई सीमाटी को अतिक्रम करि जाऊ जोटा बाधा होइके अछि सेटा आम पाखरे दूर हो जाए। ओवरकमिंग ऑफ द ऑब्स्टेकल जोटा बाधा रही सेटा जदि दूर हो गला और जोटा लिमिट रूप आम पाखरे अछि आमे जे ताको अतिक्रम करि गलु ताले आम पाखरे सैटिस्फैक्शन रो अनुभूति आसे। ताहले ए जो मनुष्य भावरे आमे सब बेले चेष्टा करथाउ आम सीमा गुडी को अतिक्रम करने आउ जने मनुष्य भाव में आम सब बेले अतिक्रम करथाउ आम जीवन में बाधा बंधन न आसु से दिगरे आम बहुत काम भी करथाउ। अर्थात आमर सबु गतिविधि गुड़िक लक्ष्य करेंगे गोटे सुरक्षा दिगरे ये बाधा बंधन गुड़िक आसिले आम किभली भाव में सुचारू रूपे अतिक्रम कर दे परिबा से दिगरे आमर गोटे प्रस्तुति से आमे पुओ झील परवर्ती पीढ़ी को निर्माण करूँ ता उपरे निर्भर करूँ टंका पैसा रखू घर द्वार करूँ साई पड़िशा रे परिचित होगा चेष्टा करूँ जो भाई आपद विपद में मत 5 जन लोक छिड़ा हे। तेणु आमे सब बेले यही बाधा आपद विपद जहाँ आसूची ताकू दूर करने आम जीवन में कौन कौन करें आमे अंततः सेटा करि परिबा सेही काम रे आम अपरोक्ष भाव रे बा प्रत्यक्ष भाव रे आमे लगी था। अनेक समय आमे सेटा करूछु बोली बोली जानि न था अन्य माने करूछंती बोली आमे करि जाउ था किंतु प्रकृत रे आमे जते बेले जन को निजर करछे बा आ 5 जन को अपनार करछे ता मूल रे गोटे अभिसंधि रही जे भल मंद रे माने मध्य मोर काम रे आसीबे से स्वार्थटी आपण पाखरे थाउ बा न थाउ प्रैक्टिकली से कथाटे हुए। अर्थात आमे यही प्रतिबंधक गुड़िक दूर करवा ओवरकमिंग ऑफ द ऑब्स्टेकल और सरपासिंग ऑफ द लिमिट एको माने करि परिया पई आमे हे तो हम पंथाटी ठीक ही पारे न ही पारे किंतु आमे आम बाटरे करथौ एवं एटा ही आम गतिविधि एटा ही आम व्यस्तता जदि आम पछरे जो कोन करछु ना हम छुआ पाठ पढौछु कौन करुछु ना मु रांधुची कौन करुछु ना मु घर काम करुची फॉर व्हाट फॉर आमे यही काम गुड़िक करूँ जे किभली आम जीवन को मो घर सफा रखिले काली सकाळे मते काली कि मते कम मोर देह खराब होबो और मते कम डाक्तरखाना पाक जीवा को पड़िबो ये हला सब ऑब्स्टेकल को दूर करिया पई आमे योजना करू बहुत प्रकारांतर को भावी देखिए ये गोटे ध्यान कथा जे प्रकृत आम कौन करम जीवन बाधा बंधन गुड़िक दूर करने को आम चेष्टा करम लुगापटा सफा करवा आम घर सफा करवा आम निजे सफा रहा आम बाथरूम सफा करवा आम स्कूल कॉलेज जीवा सबरी मेल ये दुईटी कार्य निहित रही गोटे हूँ टू सरपास योर लिमिट एंड ओवरकम योर ऑब्स्टेकल दिस बिकॉज आम ये कहीं करूछु
Now, our original being is the absolute, in full possession of its infinite and illimitable self-consciousness and self-power. ଆମର ଯୋଉ original being, ଯୋଉଟା ମୂଳ ସତ୍ତା, ସେ ମୂଳ ସତ୍ତାଟା ହେଉଛି absolute, ପରମ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଚାଲିଥିବ, ଯଦି ଅପରିସୀମତା, ପରମତା, ଅନନ୍ତତା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୀମା ଆଉ ବନ୍ଧନ ଆଉ ବାଧା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୁଃଖ ବା ବିଷାଦ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପରମତା, ଏଇ ଅନନ୍ତତା, ଏଇ ଯୋଉ ଅପରିସୀମତାଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବା, କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ଉଠି ସାରିଥିବ। ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। This is because our original being is the absolute in full possession of its infinite. ଆମର ମୂଳ ସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ, ଯିଏ ଅନନ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, and illimitable self consciousness, ଏ ଅପରିସୀମ ଆତ୍ମଚେତନାର ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ପାୱାର, ଆତ୍ମଶକ୍ତିର କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। A self possession whose other name is self delight. ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ପୋଜିସନ ଭିତରେ, ଆତ୍ମ ଅଧିକାର ଭିତରେ, ସ୍ୱରାଜ ଭିତରେ କଣ କଣ ରହିଛି ନା ଆବସଲ୍ୟୁଟନେସ୍ ରହିଛି, ଇନଫିନିଟି ରହିଛି, ଇଲିମିଟେବିଲିଟି ରହିଛି। ଆମ ଆତ୍ମ ଚେତନାରେ, ଆମ ଆତ୍ମ ଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ଆମ ଆତ୍ମ ଅଧିକାର ଭିତରେ, ଆମ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଭିତରେ। ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ସେଲ୍ଫ ପୋଜିସନ। ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମୋର ଦେଖାହେଲେ, କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ଆୱାରରେ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ମୋ ସହିତ ଅଧଘଣ୍ଟେ କଥା ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? କହିଲେ ନାହିଁ, ମତେ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆସୁଥିବ? କହିଲେ ହଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ମୋ ବାଟରେ। ମୋର 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ବି ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧାବନ୍ଧନ ଟିକେ କମିଯିବ। ଆଉ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫେସ୍, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ସେଇଠୁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଉଦାସ ହସ ହସିଲେ। ମାନେ ହୁଏତ କଥାଟି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରୁ ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ 40 ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ଆଉ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ସାଙ୍ଗରେ 25-30 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମୂଳ ସତ୍ତା ଏଇ ଅନନ୍ତ, ଏଇ ଅପରିସୀମ, ଏଇ ପରମ ଆତ୍ମଚେତନା, ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରାଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ବା ତା ପାଖରେ ଅଛି ଏଟା। ତାହେଲେ ସେଟା ପାଇବା କେମିତି? ତେବେ ସେଇଟା ପାଇଲେ ତ ଡିଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଖୋଜର ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଋଷିମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ବାଟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲେ, ଏଇ ବାଟରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। And in proportion as the relative touches upon that self possession, it moves towards satisfaction, touches delight. ତାହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ଖୁସି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୁସି, ଆଉ ଅଧିକ ଖୁସି, ଆଉ ଅଧିକତର ଖୁସି, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପୋର୍ସନ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପାତ, ଜଣେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଜଣେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଜଣେ ମଝାମଝି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଜଣେ ଅଳ୍ପ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ରିଲେଟିଭିଟି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆପେକ୍ଷିକତା, ଏଇ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଗୁଡିକ, ରିଲେଟିଭ ଟଚେସ୍ upon that self possession, ଯିଏ ଯେତେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କଲେ
सेल्फ पोजिशन स्वराज्य कहले आम बुझा नहीं स्वराज्य मोर जन्मगत अधिकार जोटा राजनैतिक स्लोगान थिला स्वराज्य कहले गोटे सार्वभौम राष्ट्र नुहे स्वराज्य कहले निजर सत्ता मानक संपर्क रे निजर पूर्ण ज्ञान पूर्ण सेमानंकु अधिकार करिवा भली सेमानंकु परिचालित कला भली आत्मशक्ति सेमानंकु आमर कर्तृत्व जदि आत्मार कर्तृत्व निजर प्राण उपरे निजर मन उपरे आसे शरीर उपरे भी आसे ताले सेही हुए स्वामी आमे सेति पई स्वामी जी अमके कहू स्वामीनी अमके कहू स्वामी माने हला जे मास्टर से मास्टर का उपरे मास्टर हो अन्य मानक उपरे ना निज उपरे जे निज उपरे मास्टर ताकू कहती सेल्फ पोजिशन बा स्वराज्य निज उपरे से प्रभु आत्मा होचंती तार जे सर्वोच्च सत्य से होचंती हाईएस्ट अथॉरिटी और अन्य माने ता द्वारा परिचालित होती ताले जेते जेते से ए प्रपोर्शन रे रिलेटिव टच गुडी को पाउथबो से स्वराज्यर इट मूव्स टुवर्ड्स सैटिस्फैक्शन एंड टचेस डिलाइट सेते सेते से तृप्ति आड़ को जाउथबो एवं सेते सेते से परमानंद आड़ को घुंचुथबो बा टिके टिके जाउथबो गति करथबो ताले आमे समस्ते आनंदर यात्रा रे अछंती खाली आमे नहती जगतर समस्ते किंतु हुए तो से आनंद खोजिया को जाए कि किए भटकी जाए किए अरण्य भितर पशिगला किए समुद्र भितर चलीगला किए महाशून्य रे हजिगला किंतु आनंद पथ भी समस्त समस्त को डाकुची से डाकिबार जो आह्वान आमे प्रत्युत्तर तो निश्चय दौचे किंतु को बाटे दौचे ता गुरुत्वपूर्ण आमर बाट होची सेल्फ पोजिशन ऑफ व्हाट ना सेल्फ कॉन्शियसनेस सेल्फ पावर कारण दैट इज इनफिनाइट दैट इज इलिमिटेबल एंड दैट इज एब्सोल्यूट बिकॉज दैट इज आवर ओरिजिनल बीइंग आम भितरे दिव्यत्व रही छंती दिव्यता रही से दिव्यतार गुण गुड़िक आम भितरे प्रकाशित न हवा पर्यंत आनंद ता भितरे स्पर्श पाइबो नाही कि आनंद ता भितरे उठी आसी परिबो नाही एवं जो मानक भितरे से स्पर्श अछि से माने आनंद को पाइछंती तापरे कहउछंती the self delight of Brahma is not limited, however, by the still and motionless position of its absolute self being. तेनु ब्रह्मंकर जो आत्मानंद ता कौन सी प्रकारे सीमाबद्ध नुहे सीमा द्वारा संकुचित हो जाए ना कारण न से जिते स्टिल निश्चल मोशनलेस जिते निष्पन्द भाव निजर आत्मसत्ता को एब्सोल्यूट सेल्फिंग धारण करथिले मध्य तांको भितरे आनंदर किछि कमी नाही कोठी भी सीमा द्वारा संकुचित हुए नाही ब्रह्मंकर आनंद संपर्क रे ब्रह्मानंद संपर्क रे कह जाउछि जस्ट एज इट्स फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस is incapable of throwing itself into forms indefinitely with an endless variation, so also its self-delight is capable of moments of a variation, of reveling in that infinite flux and mutability of itself represented by numberless teeming universes. बहुत सुंदर जे ये जो तांकर जो फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस तांकर जो चित शक्ति ब्रह्मंकर से इज कैपेबल से समर्थ तांको पाखरे आनंदर काहे के अभाव नाही ना से समर्थ इज कैपेबल ऑफ थ्रोइंग इटसेल्फ निजको विच्छुरित करि दबारे इटसेल्फ निजको इनटू फॉर्म्स इनफाइनाइटली विथ एन एंडलेस वेरिएशन निजको अनंत भावरे
ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ସିଏ ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ with an endless variation, ଏଇଠି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯେ କେତେ ବି ଅନନ୍ତ, ଏଇ ଅନନ୍ତତାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେତେ ଧୂଳିକଣା, କେତେ ଅଣୁ, କେତେ ପରମାଣୁ, କେତେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, କେତେ ତାରା, କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ଗ୍ରହ, କେତେ ନକ୍ଷତ୍ର, କେତେ ଧୂଳିକଣା, କେତେ ଜଳକଣା, କେତେ ଆଲୋକର କଣା, କେତେ ମଣିଷ, କେତେ ଗଛ, କେତେ ପତ୍ର, କେତେ ଡାଳ, କେତେ ଫୁଲ, କେତେ ଫଳ, ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା। ଏ ସବୁରି ଭିତରେ ଏଣ୍ଡଲେସ୍, ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭେରିଏସନ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନେ 3ଟା ତରକାରୀରେ ଭାତ ହୁଏ, ଆପଣ ଗେଷ୍ଟକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଆଉ 5ଟା ଆଇଟମ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, 8ଟା ଆଇଟମ କରିଦଉଛନ୍ତି, କି 10ଟା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତ ଅଛନ୍ତି 15-16 ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ବଢଉଛନ୍ତି ଭେରିଏସନଟାକୁ, ଆପଣ ଆଶା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ବିକଜ ଆଇ ହାଭ୍ ୱାର୍କଡ ଫର ହିମ୍ ଅର୍ ହାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରିଛି। ବା ସେ ଏତେ ଭେରିଏସନରେ କେବେ ଖାଇନଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ଭେରିଏସନର ଗୋଟେ ମନ ହିଁ କରଉଛି, ତାହେଲେ ହି ଅର୍ ସି ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛୁ ଭେରିଏସନଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ଆଣିବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର, ବା ଆଉ ଯେତେ ରଙ୍ଗର ଅଛି ସବୁ ବେଲୁନ ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ହି ୱିଲ୍ ବି ମୋର ହ୍ୟାପି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲରର 4 ପ୍ରକାର ସାର୍ଟ ଆଣିଲେ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହି ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପି। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଭେରିଏସନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ରୂପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଫର୍ମସ, ଜଣେ ଗାଈ, ଜଣେ ଛେଳି, ଜଣେ ଜିଆ, ଜଣେ ଜୋକ, ଜଣେ ଝିଣ୍ଟିକା, ଗୋଟେ ପୋକ, ଆଉ ପତଙ୍ଗ, କେତେ ମଣିଷ, କେତେ ଘୋଡ଼ା, କେତେ ହାତୀ, କେତେ ବାଘ, କେତେ ସିଂହ। ସୋ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇଟା ବାଘର ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ଛେଳିର ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ମେଣ୍ଢାର ଚିତ୍ର, କେଡ଼େ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମ ଲିଭିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ନା, ଏଇଟା ଲିଭିଂ ଆଲବମ୍, ଦିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଆଲବମ୍। ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଲିଭିଂ ରଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ସଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଗଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ତ ଏଇ ପୃଥିବୀଟା ହେଲା, ସେଠି ଏନକ୍ଲୋଜର ଅଛି, ଏଠି ଏନକ୍ଲୋଜର ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଜୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନକ୍ଲୋଜର, ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଲବମ୍ ଖୋଲିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଏକେଡ଼େ କୁନି ପିଲାଟେ ଥିଲି, ମୋ ବାପା କେମିତି ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମୋ ମା କେମିତି ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମୋ ଭାଇମାନେ କେମିତି ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଆଜି ସବୁ କେମିତି ରୂପ ବଦଳେଇଲେ, ଆମେ ଖୁସି ହଉ କି ନାହିଁ? ଖୁସି ହଉ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଲିଭିଂ ଆଲବମ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ତା, ସେ throwing itself into forms infinitely with an endless variation, so also its self-defined delight is capable of movement. ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ ସତ୍ତା ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗତିଶୀଳତା ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ତାମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଗଛ ମାନେ ଖାଇଲେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଖାଇଲେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପୋକ ମାନେ ଖାଇଲେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବାଘ ଖାଇଲେ ଖୁସି ହୁଏ, ମଣିଷ ଖାଇଲେ ଖୁସି ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। କିଏ ମାଟି ଖାଉଛି, କିଏ ଭାତ ଖାଉଛି, କିଏ ଚାଉଳ ଖାଉଛି, କିଏ କାଠ ଖାଉଛି, କିଏ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ରହୁଛି, କିଏ ପତ୍ର ଖାଉଛି ତ କିଏ ଡାଳ ଖାଉଛି, କିଏ ମୂଳ ଖାଉଛି ତ କିଏ କଣ ପଚାସଢା ଖାଉଛି, କିଏ ଭଲ ଖାଉଛି। ତ ଏଇ ବାଟରେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟର କଥା କହୁଛି। ସେଇଭଳି ସବୁ କ୍ରିୟା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପରିବୃଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି,
ସେଥିରେ ବି ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ବହୁ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏବଂ ଜଗତର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାନ ବା ଆନନ୍ଦର ଏକ ଉପସ୍ଥାପନ, ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଗତି, ଏଇଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗତି, ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛୁରଣ, ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ କଣ ହାଟ, ଯୋଉଟାକୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡିରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଭେରିଏସନ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପୁଅ ବାହାଘର କଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ହଉଛେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ତ ବିବାହ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେ ଆର୍ ହ୍ୟାଭିଂ ୱାନ୍ ୟୁନିୟନ। ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ୟୁନିୟନରୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମିଳନ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଭେରିଏସନ୍ସ, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ of reveling to the infinite flux and mutability of itself, represented by numberless teeming universes. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ରେଭେଲିଂ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, REVELLING, ଆନନ୍ଦର ହାଟ, ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ଲାଗିଛି ଏଠି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଏଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କାହାର ନା ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ, ଏଇ ଅନନ୍ତ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରବାହ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କିଛି ଜଳ ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଗଲେ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ନଦୀ ଦେଇକି ଗତି ହେଲେ। ଇଏ ହେଲା ଜଳଚକ୍ର। ସେଇଭଳି ଜୀବନ ଚକ୍ର। କେତେ କୋଟି ମଣିଷ ଥିଲେ, ଆମ ବାପ ଉଷାବ 13 ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। କାଳୀ ପୂଜା କଲେ, ବଡ ବଡୁଆ ଡାକିଲେ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଗଲେ, ହାଟକୁ ଗଲେ, ସମୁଦ୍ରୀ ଆସିଲା, ବାହାଘର କଲେ, ବ୍ରତ ଘର କଲେ, ଡେଇଁଲେ, ନାଚିଲେ, ସବୁ ଖୁସି କଲେ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କୁଆଡେ ଆମ ଭାଷାରେ ମରି ହଜିଗଲେ। ତାପରେ ଦଳେ ଆଇଲେ ମଣିଷ, ଚଲତା ଫିରତା ଦଳେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମରୁ ନ ମରୁଣୁ ଆଉ ଦଳେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମରୁ ନ ମରୁଣୁ ଆଉ ଦଳେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ବାଦ୍ୟକାର, ନାଟକ ଜଗତ, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତ, ଦର୍ଶନ ଜଗତ, ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ କେବଳ ଫ୍ଲକ୍ସ ହଉଛି ନା ହଉନି? ପ୍ରବାହ ହଉଛି କି ହଉନି? ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଫାନାଇଟ ଫ୍ଲକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟେବିଲିଟି, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ଦିନେ ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବିଥୋଭେନ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ଦିନେ ଆମ ଦେଶରେ ହରିଦାସ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଜୁଆର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାନସେନ ଆସିଲେ, ଆଜି ମହମ୍ମଦ ରଫି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିକି ଆମେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ସ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। କାହାର? ଅଫ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ନିଜର। ସେଇ ପରାତ୍ପର ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପର ଏଗୁଡା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭେରିଏସନ ଗୁଡା। ଅନ୍ୟଠୁ କୋଉ ଆସୁନି, ଅଟା କୋଉଠୁ ଆସୁନି। ସେଇ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟଫ୍, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରିଏସନ, ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଟେବିଲିଟି ତିଆରି ହଉଛି। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ, ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କାହାର? ନା ବାଇ ନମ୍ବରଲେସ୍ ଟିମିଂ ୟୁନିଭର୍ସେସ୍। ଟିମିଂ ମାନେ ହେଲା ଭରା ହୁଆ। ଏଇ ଭରପୁର ବିଶ୍ୱର, ଜଗତ ଗୁଡିକର, ବିଶ୍ୱ ଗୁଡିକର, ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ କଥା, ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସ କଥା କୁହାନି, ୟୁନିଭର୍ସେସ୍ କୁହାଗଲା। କେତେଟା ବିଶ୍ୱ ଅଛି କିଏ ଜାଣେ? ଆମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ କହିବା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି କେତେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଥିବେ କିଏ କହିପାରିବ? କେତେ ଦୂରରେ ଥିବେ, କୋଉଠି ଥିବେ, କୋଉ ଦିଗରେ ଥିବେ, କିଏ କହିପାରିବ? ଯଦି ଚେତନାଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବାଟରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ସେ ଚେତନାଟିକୁ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ
एई अनंत विश्वर संधान मु करि पारुछि एवं जेतिकी विश्व को पाउछि से गुडी कहले नंबरलेस असंख्य ताको गणी हबनी असंख्य भरपूर विश्व टीमिंग यूनिवर्सेस एथरे कोन नाही नदी अछि नद अछि समुद्र अछि झरणा अछि वन अछि पहाड़ अछि माटी अछि रास्ता अछि घाट अछि राजा माने अछंती प्रजा माने अछंती प्रासाद सब रहिछि मंदिर सब रहिछि चढ़ई माने रहिछंती गछ लता रहिछंती सब जीव जंतु रहिछंती मनुष्य माने रहिछंती व्हाट नॉट तो आमे जेते पर्यंत ई कथा गुडी को अनुभव करू नाहु जे तांकरी वैचित्र्य ही एई भली भरपूर विश्व सकल को निर्माण करिछि एवं तारि भितरे तांकरी प्रवाह जारी रहिछि तारि भितरे तांकरी परिवर्तनशीलता ही दिसुछि तांकर गति करिवार सामर्थ्य गुडी को दिसुछि ताहले आमे भलो करी आनंदटी को बुझी परिबा नाही to lose forth and enjoy this infinite moment and the variation of its self-delight is the object of its extensive or creative play of force ताहले तांको पाखरे जो आत्मानंद रहिछि सेल्फ डिलाइट आउ तांकर जो अनंत गति स्पंदन रहिछि इनफाइनाइट मूवमेंट आउ तांको पाखरे रहिछि वेरिएशन अनंत वैचित्र्य एईटा ही प्रकृत रे आमे जते बेले माने कोन वेरी ऑफ डिलाइट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंसिव एंड क्रिएटिव प्ले ऑफ फोर्स ये जो एक्सटेंसिव अर्थात ये जो व्यापक माने बहुत एक्सटेंसिव व्यापक एवं तांकर क्रिएटिव प्ले ऑफ फोर्स सृजनशील ये शक्ति लीला खाली सर्जना तो होची पृथ्वी रे कोन जणे मल्ला लका 10 जन जन्म हेले किए जन्म हेनी सरे कोविड पंत जन्म हेले तो ये जेते सब जगत को आसुची संभूति गुडी को बिकमिंग गुडी को सत्ता रूप नौची गुण नौची धर्म नौची अनुभूति नौची सब घटना गुडी को जहा सब घटी चली एटा को आमे कहि परिबा जे आत्मानंद तांकर अनंत गतिस्पंदन वैचित्र्य को एथि पई उत्साहित करिसंती आउ एथि पई सृजनात्मक शक्ति लीला आसीछि कोन करिया पई ना टू लूज फोर्थ एंड एंजॉय ए जो निजको से गोटे खोली छंती उत्साहित करिसंती उन्मोचित करिसंती निजको खोली छंती आउ निजको कोन करिसंती जे एंजॉय जो एंजॉय कथा कहतली जॉय सहित जोडु छंती टू जॉइन विथ योर जॉयस इट आला एंजॉय प्रकृत रे कोन होची पुणी आमे संदेह रे अछु आम भितरे जदि से अनंत रहिछि जदि आम भितरे से अपरिसमत्व रहिछि आम भितरे जदि से परमता रहिछि तथापि आमे काहेकि ताको खोजिकी पाउनु हाँ सब कथा सत ए जगत रे तांकर प्रवाह रहिछि तांकर गति रहिछि आउ तांकर सकल क्रिया रहिछि और चित्त शक्ति सकल सृजनशील काम करूछि ऑल राइट किंतु आमे तो किछि भी पाउनु ये तो समस्या ताले आमे ई सब गुडिकर उत्तर को जते जते खोजुथबा ए विषय गुडिक भितरे विषय प्रवेश करथबा तो आगो को आउ धाडी दो धाडी पढी परिबा in other words that which has thrown itself out into forms is a tune अन्य शब्द रे कहिले अन्य पक्षरे which has thrown itself out
ଯିଏ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜକୁ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକୁ ନା ଇଣ୍ଟୁ ଫର୍ମସ୍ ରୂପ ମଧ୍ୟକୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଉନ୍। ଟ୍ରିଉନ୍ ଶବ୍ଦ କଣ ନା ତ୍ରିରଜ୍ଜୁ, ତ୍ରିଦେବ, ତ୍ରିଧାରା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରିଉନ୍ ଆମେ ତ୍ରିଧାରା କହିବା। ସେ ତିନୋଟି ଧାରା କିଏ କିଏ ନା ସତ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଚିତ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବ୍ଲିସ୍, whose consciousness is in its nature a creative or rather a self-expressive force capable of infinite variation in phenomenal and form of its self-conscious being and endlessly enjoying the delight of that variation। ତାହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି, କିଏ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି, କିଏ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା ଯେ କନସିୟସନେସ୍ ଯୋଉ ଚେତନା ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ନେଚର, ତାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଏ କ୍ରିଏଟିଭ ଗୋଟେ ସର୍ଜନଶୀଳ or rather a self expressive force, ସିଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରୁଥିବା ଶକ୍ତି, capable of infinite variation, ଯିଏ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ, in phenomenal and form of its self conscious being। ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମ ଚିତ୍ ସତ୍ତାରେ ସେ ଏଇଭଳି ରୂପ ଆଉ କ୍ରମ, ଯୋଉ ଫେନୋମିନାଲ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣାକ୍ରମ ଯାହା ବି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ସିଏ ତିଆରି କରିଦେଇପାରେ। କିଏ ତାହେଲେ କଲା କାମଟି ନା କନସିୟସନେସ୍। ତାପରେ କଣ ପାଇଁ କଲା ନା and endlessly enjoying the delight of that variation, ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ଅସୀମ ଭାବରେ ସିଏ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗଛ ହେଇକି ସିଏ, ଫୁଲ ହେଇକି ସିଏ, ଫଳ ହେଇକି ସିଏ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଇକି ସିଏ, ନଦୀ ହେଇକି ସିଏ, ସମୁଦ୍ର ହେଇକି ସର୍ବମିତି ବାସୁଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭରପୁର ବିଶ୍ୱ। ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଛି, ଆନନ୍ଦର ହାଟ ବସିଛି, ଆନନ୍ଦର ହାଟରେ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଛି। ଯୋଉ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ରେଭେଲିଂ ଅଫ୍ ଦି ଇନଫାନାଇଟ୍, ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହାଟ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହାଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଆର ସପ୍ତାହରେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହାଟରେ ଦେଖାହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।